ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਟਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਜਾਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। मार डालूं न किसी को मैंने डर होते ही, खौफ का शहर है और शहर बदर होते ही, मार डालूं न किसी को मैंने डर होते ही, और मेरे अंदर से कोई झूम के निकला बाहर, मेरे अंदर से कोई झूम के निकला बाहर, तेरे इस शहर में आने की खबर होते ही। हाज़रीन महफ़िल, शायर किसी भी मुआशरे में हिस्सी और फ़िक्री सतह पर तब्दीली का ना सिर्फ वसीला होता है बल्कि मुहर्रिक भी। शायर जो लफ्ज़ों को ज़ुबान अता करता है, जो पलकों की चिलमनों से झांकते ख्वाबों को ताबीर देता है, जो शमा की तरह ख़ुद जलता है लेकिन बज़्म दुनिया को फ़िरोज़ा रखता है। इस बज़्म जहाँ से रुखसत होने के बाद भी अपने कलाम की सूरत दुनिया को वो इसमें आज़म अता कर जाता है जिससे कोई भी अपने कल्बो ज़हन में छुपे सवालों और दिल में मुक़य्यद जज्बात के बंद दर को खोल सकता है। शायर वो हस्ती है जिसमें सारे जहान का दर्द समाया होता है, जो तख्लीकी अमल से गुज़र कर अदब की दुनिया को नए रुझानात और मौजज़ात अता करता है। आज ऐसे बहुत से शायर हमारी बज़्म की ज़ीनत हैं। मैं मुअज़्ज़ज़ शोराए कराम से दरख्वास्त करती हूँ कि वो स्टेज पर आएँ। प्लीज़ सर आप। हमारी आज की मेरे मुशायरा रखशंदा नवीद साहिबा हैं, वो कुछ ट्रैफिक के मसाइल की वजह से लेट हो गई, इसलिए हमने थोड़ी सी तब्दीली की है। तमाम शोरा हमारे लिए बहुत मोतबर हैं, बहुत मोहतरम हैं। इनकी तकदीमो ताख़ीर से मैं बिल्कुल बाखबर नहीं हूँ और मुझे अपनी कमाईगी का पूरी तरह से एहसास है, इसलिए हमने थोड़ा सा तरीका चेंज किया है। हमने एक बाउल में पर्चियाँ डालनी हैं सबके नामों की, और वो नाम जो है वो हमारा छोटा शहज़ादा जो है मुशायरे का, वो पर्ची उठाएगा और जिसका नाम होगा वो ये मुशायरा पढ़ेगा। लेकिन इससे पहले हमारे यहाँ के कासिम अली शाह फाउंडेशन में एक यहाँ पे भी बड़ा शाह साहब ने एक ज़रखेज़ दिमाग इकट्ठा किया हुआ है, तो हमारे पास यहाँ एक एंकर पर्सन है, हमारे साथी हैं डॉक्टर AR माधा, पब्लिक स्पीकर हैं, नज़ामत करते हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स की, वॉइस ओवर एक्सपर्ट हैं। मैं आपकी पुरज़ोर तालियों में दावत देती हूँ कि वो पढ़े, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी फॉर्मल एक्टिविटी की तरफ आएंगे। वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर धनक लम्हों की खुशबू से बहता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है और फिर उनमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। सफ़र में रास्ते गुम हों, रदाए गुम रही कितनी ही मैली हो, गमों की धूप में फैली हो, उसे कोई कहीं जिस वक्त और जिस हाल में पुकारता है वो सुनता है, वो मेहरबान है, रहम करता है, यही सच है और सच बोलने का हुक्म देता है। सो उसी का नाम लेते हैं, उसी के नाम से आगाज़ करते हैं, शुरू अल्लाह के नाम से कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आप सब की जान है। रहमतुल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा और जिसके फ़ज़ल से ये कायनात वजूद में है। मुझे AR माडा कहते हैं और मैं यहाँ पे एज एंकर काम कर रहा हूँ। तो आज की महफ़िल का बाकायदा आगाज़ आपकी इजाज़त से वो कहता है कि जाने उसने सीख लिया है बिन तेरे जीने का ढंग, क्यों तू अपना खून जलाए बनता फिरे है मस्त मलंग। जाने उसने सीख लिया है बिन तेरे जीने का ढंग, क्यों तू अपना खून जलाए बनता फिरे है मस्त मलंग। दामन खाली हाथ भी खाली तन मन खाली खाली है, उड़ता पंछी लौट के आए तेरी खाम ख्याली है। फ़ानी दुनिया फ़ानी रिश्ते इश्क भी फ़ानी फ़ानी था, फ़ानी दुनिया फ़ानी रिश्ते इश्क भी फ़ानी फ़ानी था, समझ ना पाए चाल समय की हमको इश्क ने आ लिया। कैसी दुनिया माया जैसी, कैसी दुनिया माया जैसी, कैसे कैसे लोग यहाँ, ज़ाहिर उजला बातिन मैला, अरे ये भी समझ ना पाए हम। फिर वो कहता है कि अच्छा खासा सोचा समझा देखा बरता मर के परखा, अच्छा खासा सोचा समझा देखा बरता मर के समझा, जीवन ऐसा गोरख धंधा फिर भी समझ ना पाए हम। दामन खाली हाथ भी खाली तन मन खाली खाली है, उड़ता पंछी लौट के आए तेरी खाम ख्याली है। एक और नज़्म जिसका उन्वान दुहाई है, कहता है कि अजब नसीब की हार है
फरियाद भी नहीं कर सकता। अजब नसीब की हार है, फरियाद भी नहीं कर सकता। अब तो आह भी मुश्किल है, कलेजा छलनी है, लब खुश्क हो चुके हैं। आंखें पत्थर होने के करीब तर हैं, 30 साला नौजवान वक्त से पहले पीरो फरतूत हो चुका है। चाज़न खदां खाक आलूद है, यूं लग रहा है जैसे पी के अजल सरहाने खड़ा तक रहा है। और तुझे कहाँ खबर, तुझे कहाँ खबर, तेरी तलाश में कैस की मानद एक शख्स अपना तन मन धन चैन सकून शानो शौकत रुतबा बर्बाद किए किसी दश्त में नंगे पाँव चीथड़ों में मलबूस थक कर गिर चुका है। हरकतें कल भी शायद रुकने वाली है, अक्स सब धुंधले पड़ चुके हैं। दूर बैठे हुए गिद्ध तो अब शायद इस नीम जिस्म मुर्दा जिस्म पर टूट पड़ने वाले हैं। कुछ ही देर के बाद लज्जत से चूर इस जिस्म को नोच कर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और खाकी को खाकी की गोद भी मुयस्सर नहीं आएगी। ज़बां भी अब शायद दुहाई ना दे सकेगी इस किस्मत मारे की, वो जो अब तलक दुहाई ही देती आ रही थी, वो जो अब तलक दुहाई ही देती आ रही थी। अब गज़ल पेश करने जा रहा हूँ। कहता है कि तसव्वुर में तुझको रूबरू बैठाया करूँ मैं, फिर गुज़रे दिनों की दास्तां सुनाया करूँ मैं। यार तो तलाश रिज़्क़ में मुझसे कहीं खो गए, अब किसके पास शाम को जाया करूँ मैं। तसव्वुर में तुझको रूबरू बैठाया करूँ मैं, फिर गुज़रे दिनों की दास्तां सुनाया करूँ मैं। यार तो तलाश रिज़्क़ में मुझसे कहीं खो गए, अब किसके पास शाम को जाया करूँ मैं। दश्त के बारे तेरे हर एक सवाल के बदले, दश्त के बारे तेरे हर एक सवाल के बदले तुझको जौन का कोई शेर सुनाया करूँ मैं। चुभने लगेगा जब भी तेरा हिजर मिसले धूप, चुभने लगेगा जब भी तेरा हिजर मिसले धूल, दिल पे तेरी याद का साया करूँगा मैं। और फिर वो कहता है कि जब जब ख्याल आएगा तरके ताल्लुक़ का, अब कौन जबीं चूमेगा एड़ियाँ उठा के, सच सवर के किसको दिखाया करूँगा मैं। और दरकार होगी जब किसी शाहकार की तख्लीक, रख के सूरत तेरी ज़हर में चाक घुमाया करूँगा मैं। और आखिरी नज़्म पेश करने जा रहा हूँ। वो कहता है कि मैं लिखता रहा, मैं कोई कहानी लिखता रहा, क्या नाम थे वो कि जिनकी उड़ती हुई मिट्टी के गर्दाब है मेरे चारों तरफ, अरे क्या ख्वाब है मेरे चारों तरफ। मैं लिखता रहा, मैं कोई कहानी लिखता रहा, क्या नाम थे वो, क्या मौसम थे कि जिनकी उड़ती हुई मिट्टी के गर्दाब है मेरे चारों तरफ, अरे क्या ख्वाब है मेरे चारों तरफ। कुछ धुंधली धुंधली रातों के टूटे फूटे महताब है मेरे चारों तरफ, अरे क्या ख्वाब है मेरे चारों तरफ। फिर वो कहता है कि दिन धूप में जलते कटते रहे, मैं शाम सुहानी लिखता रहा, मैं रेत पे पानी लिखता रहा, मेरे टीले की। दिन धूप में जलते कटते रहे, मैं शाम सुहानी लिखता रहा, मैं रेत पे पानी लिखता रहा, मेरे टीले की तन्हाई में चलती रही उदास हवा, मैं फ़िक्रा फ़िक्रा मिटता रहा, मैं हरफ हरफ बिखरता रहा, अरे मैं कोई कहानी लिखता रहा, अपनी ज़ुबानी लिखता रहा। बहुत शुक्रिया। मैं लिखता रहा, मैं कोई कहानी लिखता रहा। बहुत खूब। हाज़रीन महफ़िल, अब मैं स्टेज पे बैठे हुए शोरा कराम से ही दरख्वास्त करूँगी कि वो अशफाक साहब के आगे, चूँकि वो बाउल पड़ा है तो उसमें से एक पर्ची निकाली, अगर इनका अपना नाम निकल आया तो इनकी किस्मत। ताहिरा जबीन एसोसिएट। मैं थोड़ा सा इनका तारुफ पेश कर दूं। ये गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गुलबर्ग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उर्दू के 2 और पंजाबी का एक शेरी मजमूआ इनका मंजर आम पर आ चुका है।
महफिल नात ख़वातीन पाकिस्तान के लाहौर विंग की सदर भी हैं, अदबी प्रोग्राम की नकाबत भी करती रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे और बहुत से मुशायरों में शिरकत कर चुकी हैं। आपकी पुरज़ोर तालियों में ताहिरा जबीन साहिबा। आपकी इजाज़त से गज़ल के अशार पेश करती हूँ। भंवर में ज़िंदगी के एक किनारा साथ रखती हूँ, भंवर में ज़िंदगी के एक किनारा साथ रखती हूँ, खुद अपने हौसले का मैं सहारा साथ रखती हूँ। बहुत शुक्रिया। मुझे दरपेश रहता है अंधेरों का सफ़र अक्सर, मुझे दरपेश रहता है अंधेरों का सफ़र अक्सर, किसी की याद का रोशन सितारा साथ रखती हूँ। बहुत शुक्रिया। और वही मासूमियत बच्चों सी मुझ में अब भी ज़िंदा है, वही मासूमियत बच्चों सी मुझ में अब भी ज़िंदा है, तसव्वुर में वो एक जुगनू वही तितली गुब्बारा साथ रखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वही मासूमियत बच्चों सी मुझ में अब भी ज़िंदा है, तसव्वुर में वो जुगनू, तसव्वुर में वो एक जुगनू वही तितली गुब्बारा साथ रखती हूँ। और ख़िज़ा में भी मेरा चेहरा गुलाबों सा ही दिखता है, ख़िज़ा में भी मेरा चेहरा गुलाबों सा ही दिखता है, कि मैं ला तुक़नितू का वो इशारा साथ रखती हूँ, कि मैं ला तुक़नितू का वो इशारा साथ रखती हूँ। ज़ुबां का हुस्न कायम मुझको रखना है बहर सूरत, ज़ुबां का हुस्न कायम मुझको रखना है बहर सूरत, मैं तशबीहो मजाज़ो इस्तारा साथ रखती हूँ। और वफ़ा तहज़ीब चाहत दिल गुदाज़ी आरज़ूमंदी, वफ़ा तहज़ीब चाहत दिल गुदाज़ी आरज़ूमंदी, ये अपना मालो ज़र सारे का सारा साथ रखती हूँ। और आखिरी शेर है कि मैं हर सूदो ज़िया से ताहिरा आगे निकल आई, मैं हर सूदो ज़िया से ताहिरा आगे निकल आई, हुआ है जो मोहब्बत में खसारा साथ रखती हूँ। बहुत शुक्रिया। एक और गज़ल पेश करूँगी। नज़र फिर आऊँगा मशरिक़ से कल निकलते हुए, नज़र फिर आऊँगा मशरिक़ से कल निकलते हुए, ये कह गया है मुझे आफ़ताब ढलते हुए। और मैं ऐसे लम्से मसीहाई की तलाश में हूँ, मैं ऐसे लम्से मसीहाई की तलाश में हूँ, कि जिससे देखे कई जाँ बलब संभलते हुए। और पहाड़ी झरनों में बरपा हुई है तुग़यानी, पहाड़ी झरनों में बरपा हुई है तुग़यानी, ग्लेशियर पे जमी बर्फ़ के पिघलते हुए। और हमारे अश्क भी यार इस पे नहीं दिल पे बहे, हमारे अश्क भी यार इस पे नहीं दिल पे बहे, और उसने मुड़ के भी देखा नहीं था चलते हुए। और भरी बहार फसुर्दा तो गमज़दा सावन, भरी बहार फसुर्दा तो गमज़दा सावन, रहे हयात के हैं सुबह शाम खलते हुए। और बढ़ें जो हद से तो देते हैं शायरी को वजूद, बढ़ें जो हद से तो देते हैं शायरी को वजूद, ये दिल की कोख में पे हम जो दुख हैं पलते हुए। और बहुत शुक्रिया। और कहीं है साया फगन आबरे मेहरबां तो कहीं, कहीं है साया फगन अब्रे मेहरबां तो कहीं, हर एक ज़ार में पाँव बरहना जलते हुए। और सफ़ेद बालों के जूड़े में फूल चाहता है, सफ़ेद बालों के जूड़े में फूल चाहता है, ये दिल तो कुछ भी नहीं देखता मचलते हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। सफ़ेद बालों के जूड़े में फूल चाहता है, ये दिल तो कुछ भी नहीं देखता मचलते हुए। और आखिरी शेर है कि कभी तो ऐसा भी हो रूबरू वही हो मेरे, कभी तो ऐसा भी हो रूबरू वही हो मेरे, किसी के ख्वाब से जागूं जो आँख मलते हुए। और नज़र फिर आऊँगा मशरिक़ से कल निकलते हुए, ये कह गया है मुझे आफताब ढलते हुए। ते पीछे मैनू एक पग नज़र आंदी पई है, ते मैं 4 शेर पंजाबी दे भी हुण सुना के निकलांगी। आस दा दीवा बाल के रख बनेरे ते,
ਆਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਬਨੇਰੇ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਗ ਨਾ ਬੋਲੇ ਲੱਖ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਰਦਲ ਟੱਪਣ ਲੱਗੀ ਸੋਚ ਲਵੀਂ, ਘਰ ਦੀ ਸਰਦਲ ਟੱਪਣ ਲੱਗੀ ਸੋਚ ਲਵੀਂ, ਪਿਓ ਦੀ ਪਾਗੇ ਹੋਣੀ ਕੱਖ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਖੌਰੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਾਗ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਖੌਰੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਾਗ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਹੱਥ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਬਨੇਰੇ ਤੇ, ਖੌਰੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਾਗ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਹੱਥ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਧਰਿਆ ਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਧਰਿਆ ਏ, ਪੱਖੂ ਆਵਣ ਪੱਖੋ ਵੱਖ ਬਨੇਰੇ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। मैं हर सूदो ज़यां से ताहिरा आगे निकल आई, हुआ है जो मोहब्बत में खसारा याद रखती हूँ। बहुत खूब, बहुत अच्छे। हमारी मीरे मुशायरा पहुँच चुकी हैं, थोड़ा ताख़ीर से पहुँची, लेकिन अब हम वहीं से आगाज़ करते हैं कि वो पर्ची उठाएंगी और फिर जिसका नाम आएगा वो मुशायरा पढ़ेगा। डॉक्टर इशफाक अहमद बेग FC यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं, मज़ाह निगार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। अब बिल्कुल वो आन खड़े हुए हैं तो मैं मज़ीद तारीफ़ नहीं कर। कहीं रेशम कहीं अतलस कहीं खुशबू रख दूं, कहीं रेशम कहीं अतलस कहीं खुशबू रख दूं, ये तमन्ना है तेरी याद को हर सू रख दूं, ये तबस्सुम ये तकल्लुम ये नफासत ये अदा, जी में आता है तेरा नाम मैं उर्दू रख दूं। और शेर देखिएगा कि शब पे फतह पानी है आरज़ू जगानी है, शब पे फतह पानी है आरज़ू जगानी है, मेरी और सूरज की एक ही कहानी है। और जब भी मिलने आओगे दो अमूर लाज़म हैं, जब भी मिलने आओगे दो अमूर लाज़म हैं, दास्तान सुननी है दास्तान सुनानी है, और उसका जो सरापा है कब किसी ने नापा है, उसका जो सरापा है कब किसी ने नापा है, सरसराता जौबन है सरफिरी जवानी है। और शेर देखिएगा कि इश्क का रोग जो पाल के रखा आँखों ने, इश्क का रोग जो पाल के रखा आँखों ने, उसका हुस्न संभाल के रखा आँखों ने, और हैरत हसरत खौफ नज़ारा आंसू शौक़, क्या क्या माल संभाल के रखा आँखों ने, हैरत हसरत खौफ नज़ारा आंसू शौक़, क्या क्या माल संभाल के रखा आँखों ने, जिस मुश्किल से जान बचाते आए थे उस मुश्किल में डाल के रखा आँखों ने। और खूबसीरत हो खूबसूरत हो, मिलने आओ तो क्या मुहूर्त हो, और उनकी खुशियाँ भी जहर लगती हैं जिनके किरदार में कदूरत हो, और चाँद का मांद पड़ना बनता है सामने जब तुम्हारी सूरत हो। और शेर देखिएगा कि मैंने कासा ही तोड़ डाला है तुम मेरी आखिरी ज़रूरत हो, मैंने कासा ही तोड़ डाला है तुम मेरी आखिरी ज़रूरत हो। और अभी हाँ जी मैं सुना देता हूँ। खूबसीरत हो खूबसूरत हो, मिलने आओ तो क्या मुहूर्त हो, इसका आखिरी शेर है कि मैंने कासा ही तोड़ डाला है तुम मेरी आखिरी ज़रूरत हो। और अभी मैम ने वो पगड़ी की तरफ इशारा किया, बलबीर सिंह है, बलबीर सिंह आगे आ जाओ, मेरा स्टूडेंट भी है FC में, तो औजार है पंजाबी में मुझे मेरा सुनाना भी हक बनता है। वोटां पान नू जी नहीं करदा, लोसा वोटां पान नू जी नहीं करदा, धोखा खान नू जी नहीं करदा, और मज्जां वर्गे लोग ने उत्थे बीन वजान नू जी नहीं करदा। मज्जां वर्गे लोग ने उत्थे बीन वजान नू जी नहीं करदा, और वेख के मौत जहालत वाली बाल पढ़ान नू जी नहीं करदा। और सच्ची गल मैं दस ते देवां
ਧੌਣ ਭਨਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੇ ਦੇਵਾਂ, ਧੌਣ ਭਨਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਟਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਜਾਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਆ बैठे हाँ, इत्थों जान ਨੂੰ जी नहीं करता। और एक दो कतात के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अंडर पास ना राउंड अबाउट ओवर हैड ब्रिज भी को नहीं, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬਰਫਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਕਤਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਨੁਕਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਲ ਦੀ ਨੁਕਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਸ਼ਰਾਫਤ ਰੱਖੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਡ ਪੁੱਟ ਜਾਣੀ, ਹੌਲੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਗਈ, ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। मैंने कासा ही तोड़ डाला है, तुम मेरी आखिरी ज़रूरत हो। ये हमारे नौजवानों के लिए तो वैसे भी हस्बे हाल शेर हर दफ़ा टूटता है और हर दफ़ा नया कासा आ जाता है। जी मेरे मुशायरा से दरख्वास्त है कि अगली पर्ची उठाएं। अमरीन सलाहुद्दीन डॉक्टर हैं, शायर हैं, उस्ताद, मुहक्किक, मुतरजम, कॉलम निगार, अफसाना निगार हैं। डॉक्टर साहिबा जामिया पंजाब से जेंडर स्टडीज़ में PhD इन्होंने की और वहीं पर आप पढ़ा रही हैं। अंग्रेज़ी और उर्दू के अलावा पाकिस्तान की बड़ी इलाकाई ज़ुबानों की जो ख़वातीन फ़िक्शन निगार हैं उन पर इनका काम है। कई बैनुल-अक़वामी और जो मुल्की कॉन्फ्रेंसेस और मुशायरे हैं उनमें शिरकत कर चुकी हैं। हाल ही में इन्हें दोहा कतर से एक आलमी मुशायरे में बज़्म सदफ़ इंटरनेशनल की जानिब से नई नस्ल अवार्ड से नवाजा गया। आपकी पुरज़ोर तालियों में दावत कलाम। बहुत शुक्रिया। इजाज़त। दो ताज़ा शेर। अगर एक और दुनिया भी हमें एक साथ मिल जाए, अगर एक और दुनिया भी हमें एक साथ मिल जाए, न जाने क्या बिगाड़ो तुम, न जाने क्या बना लें हम। हमारे पास तो अब रेज़गारी भी नहीं बाकी, हमारे पास तो अब रेज़गारी भी नहीं बाकी, कि अपनी तंग दस्ती का कोई सदका निकालें हम। चंद शेर और के। कैसा सहरा सा आसमां था मेरा, कैसा सहरा सा आसमां था मेरा, एक सितारा नहीं वहाँ था मेरा। मुझ पे ईमान लाने वाले शख्स, मुझ पे ईमान लाने वाले शख्स, तुझसे अच्छा तो बदगुमा था मेरा। मुझ पे ईमान लाने वाले शख्स, तुझसे अच्छा तो बदगुमा था मेरा। मुझको छूने से पेशतर वो शख्स, मुझको छूने से पेशतर वो शख्स, अच्छा खासा मिजाजदां था मेरा। आखिरी रात सुन रही थी मुझे, आखिरी रात सुन रही थी मुझे, और किस्सा हज़ारवां था मेरा। एक गज़ल और पेश करती हूँ कि होती है जहाँ खाक से तामीर हमारी, होती है जहाँ खाक से तामीर हमारी, बनती है उसी चाक पे जंजीर हमारी। एक फूल का तावीज़ बना रखा है हमने, एक फूल का तावीज़ बना रखा है हमने, हर बाग की खुशबू है खबरगीर हमारी। हम नक्शे स्याह थे किसी दीवारे स्याह में, हम नक्शे स्याह थे किसी दीवारे स्याह में, तो आँख से रोशन हुई तस्वीर हमारी, तो आँख से रोशन हुई तस्वीर हमारी। हम वक्त से पहले भी पहुँच जाएं अगर घर, हम वक्त से पहले भी पहुँच जाएं अगर घर, दस्तक से अया होती है ताख़ीर हमारी। हम वक्त से पहले भी पहुँच जाएं अगर घर, दस्तक से अया होती है ताख़ीर हमारी। शुक्रिया।
उस शहर में रहते हैं किराए के मकां में, उस शहर में रहते हैं किराए के मकां में, जिस शहर में मौजूद है जागीर हमारी। उस शहर में रहते हैं किराए के मकां में, जिस शहर में मौजूद है जागीर हमारी। 2-3 शेर और के। क्या तुम पहले ख्वाब का दूसरा मंज़र हो, क्या तुम पहले ख्वाब का दूसरा मंज़र हो, या फिर दूसरे ख्वाब का पहला मंज़र हो। देख रहे हैं जो दिखलाया जाता है, देख रहे हैं जो दिखलाया जाता है, पस मंज़र में जाने कौन सा मंज़र हो। मैं तो तुम्हारे सब रंगों से वाकिफ़ हूँ, मैं तो तुम्हारे सब रंगों से वाकिफ़ हूँ, तुम तो मेरी आँख से निकला मंज़र हो। मैं तो तुम्हारे सब रंगों से वाकिफ़ हूँ, तुम तो मेरी आँख से निकला मंज़र हो। उसका मूड भी एक पहाड़ी रास्ता है, उसका मूड भी एक पहाड़ी रास्ता है, अगले मोड़ पे जाने कैसा मंज़र हो। उसका मूड भी एक पहाड़ी रास्ता है, अगले मोड़ पे जाने कैसा मंज़र हो। यानी मैं हूँ निस्फ़ तुम्हारे मंज़र की, यानी मैं हूँ निस्फ़ तुम्हारे मंज़र की, यानी तुम भी एक अधूरा मंज़र हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम वक्त से पहले भी पहुंच जाएं अगर घर, दस्तक से आया होती है ताख़ीर हमारी। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो सामाईन हैं और हाज़रीन हैं वो ज़िंदा शायरों से मुलाकात कर रहे हैं। चले, शुक्र है जी। आतिफ यासिर साहब हमारे आज के अगले शायर हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में। इश्काबाद एक वेबसाइट है, एक अदबी तंजीम है, उसके फाउंडर मेंबर्स में से हैं। आपकी पुरज़ोर तालियों में। बहुत शुक्रिया साहिब सदर की इजाज़त से। दिलो नज़र के तकाज़ों से मावरा न समझ, दिलो नज़र के तकाज़ों से मावरा न समझ, मैं आदमी हूँ मेरी जान मुझे खुदा न समझ। दिलो नज़र के तकाज़ों से मावरा न समझ, मैं आदमी हूँ मेरी जान मुझे खुदा न समझ। ये शाहज़ादा तेरे इश्क में तेरे आगे झुका हुआ है तो इसको गिरा हुआ न समझ। ये शाहज़ादा तेरे इश्क में तेरे आगे झुका हुआ है तो इसको गिरा हुआ न समझ। और तेरे तलिस्म पे परियां भी जान देती हैं, तेरे तलिस्म पे परियां भी जान देती हैं, भले से तू मेरी बातों को शायराना समझ। एक और गज़ल के कुछ अशार पेश करता हूँ कि हवा की ज़द पे एक बुझता दिया रखा हुआ है, अभी तक हमने उनसे राब्ता रखा हुआ है। हवा की ज़द पे एक बुझता दिया रखा हुआ है, अभी तक हमने उनसे राब्ता रखा हुआ है। कहाँ उठता है इतनी चाहतों का बोझ हमसे, ये मजबूरी है जिसने बावफा रखा हुआ है। क्या कहें? कहाँ उठता है इतनी चाहतों का बोझ हमसे, ये मजबूरी है जिसने बावफा रखा हुआ है उसके दिल में भी भूले हुओं का एक कमरा, है उसके दिल में भी भूले हुओं का एक कमरा, इधर मैं हूँ उधर एक दूसरा रखा हुआ है उसके दिल में भी भूले हुओं का एक कमरा, इधर मैं हूँ उधर एक दूसरा रखा हुआ है। मक्ता अर्ज़ करता हूँ, हम अपनी ज़ात में बिखरे हों यासिर जिस कदर भी, निगारे शेर को आरास्ता रखा हुआ है। जब तक के तेरे कुर्ब का इम्कान रहेगा, दरवेश का दुनिया की तरफ ध्यान रहेगा। दिल में तुझे रहने की जगह दे तो रहा हूँ, दिल में तुझे रहने की जगह दे तो रहा हूँ, कमरे में जो पहले से है सामान रहेगा। दिल में तुझे रहने की जगह दे तो रहा हूँ,
کمرے میں جو پہلے سے ہے سامان رہے گا، اے حسن دلاویز چلے جائیں گے ہم لوگ، اے حسن دلاویز چلے جائیں گے ہم لوگ، تا دیر تیرا راستہ ویران رہے گا، اے حسن دلاویز چلے جائیں گے ہم لوگ، تا دیر تیرا راستہ ویران رہے گا۔ ایک اور غزل کے کچھ شعر پیش کر رہا ہوں کہ اس کی خوشبو مجھے ہر گاہ ملا کرتی تھی، اس کی خوشبو مجھے ہر گاہ ملا کرتی تھی، پھر گزرنے کی کہاں راہ ملا کرتی تھی، اور کیسے خدشات سے بستہ میرا بھر جاتا تھا، اس کی چھٹی کی جب افواہ ملا کرتی تھی، کیسے خدشات سے بستہ میرا بھر جاتا تھا، اس کی چھٹی کی جب افواہ ملا کرتی تھی۔ نیائی صاحب آپ کی نظر، خواب کی بھیڑیں چرانے کا جب موسم تھا، خواب کی بھیڑیں چرانے کا جب موسم تھا، ہر جزیرے پہ چراگاہ ملا کرتی تھی، خواب کی بھیڑیں چرانے کا جب موسم تھا، ہر جزیرے پہ چراگاہ ملا کرتی تھی، نوکری ایک تھی اور عشق ادارے میں تھی، نوکری ایک تھی اور عشق ادارے میں تھی، تب ہمیں وقت پہ تنخواہ ملا کرتی تھی، نوکری ایک تھی اور عشق ادارے میں تھی، تب ہمیں وقت پہ تنخواہ ملا کرتی تھی۔ دو اشعار پیش کر کے اجازت لوں گا کہ دل میں ایک شہر خوش آثار کا نقشہ رکھے، دشت بھر گھوم لیے آنکھ میں دریا رکھے، میں نے رکھی ہے محبت کی روایت زندہ، اب محبت کی روایت مجھے زندہ رکھے، میں نے رکھی ہے، بہت شکریہ، میں نے رکھی ہے محبت کی روایت زندہ، اب محبت کی روایت مجھے زندہ رکھے۔ بہت شکریہ۔ میں نے رکھی ہے محبت کی روایت زندہ، اب محبت کی روایت مجھے زندہ رکھے۔ ہماری آج کی تقریب اپنے جوبن پر ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم علی شاہ صاحب، تو میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آج کی محفل کے بارے میں بیٹھتے ساتھ آ جائیں۔ بڑی مہربانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ عائشہ جی بہت بہت شکریہ، آپ سب کا شکریہ، تمام مہمانوں کا شکریہ دلی طور پہ، آپ سب کی میں آپ سب کا بڑا ممنون ہوں، آپ نے وقت نکالا اور یہاں پر آج تشریف لائے۔ چند دن پہلے کوئی صاحب مجھے پوچھنے لگے کہ آپ نے الحمرا سے چھٹی لی اور پھر جانے کا فائدہ کیا تھا، آپ جاتے ہی نہ، اگر آپ نے جوائن کرنا تھا اور 9-10 مہینے بعد چھوڑنا تھا۔ تو میں نے کہا شاید میں اس فاؤنڈیشن کی ساری ایکٹیویٹیز کو ایک بڑے پلیٹ فارم پہ دیکھنا چاہ رہا تھا، یعنی اس پلیٹ فارم سے بڑے پلیٹ فارم پہ۔ تو 9 مہینے بعد ثابت ہوا کہ یہ ناممکن ہے، لہٰذا اللہ سے میں نے جائے نماز بچھا کے دعا کرنی شروع کی کہ اللہ میاں اس ادارے کی ایکٹیویٹیز الحمرا سے زیادہ کر دے۔ تو اور رستہ کوئی نہیں ہے، مطلب میری چونچ میں، چڑیا کی چونچ میں اتنی بوندیں آ سکتی ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی سب یہی نہیں ہے میرے پاس، یہی دریا ہے، یہی منجدھار ہے، یہی چیلنج ہے میرے۔ تو اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، اور جب یہ میں نے سارا انہیں بتایا تو انہوں نے کہا سر یہ تو ہو چکا ہے، یہ ہونا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جی کب ہو چکا؟ انہوں نے کہا جب سے عائشہ بہن نے جوائن کیا یہ تو ہو چکا ہے۔ تو ہمارے اردو سیکشن کو جس طرح سے ڈاکٹر عائشہ عظیم نے دیکھا ہے اور جس طرح سے یہاں پر لٹریری ایکٹیویٹیز، کتابوں کی تقریبیں، رونمائی، اور سب سے بڑھ کے یہ بالکل ایک ہم بے غرض ہو کے سر یہ حاضر کرتے ہیں، فاؤنڈیشن ہماری کوئی ایسا نہیں ہے۔ ایون ڈاکٹر صاحب میرے محلے دار بھی ہیں تو ان سے بڑی محبت ہے، میں اکثر یہ پڑوسی بھی ہیں، بہت 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 قریب ہیں، دل کے تو بہت ہی قریب ہیں، کہ اس میں ایون کہ نظریاتی طور پہ بھی میرے سے کوئی مختلف ہے تو میں کہتا ہوں یہ پلیٹ فارم حاضر ہے۔ سم ٹائم ہوتا ہے کہ فلٹر لگے ہوتے ہیں کہ نہیں میرا فالوور ہے کہ نہیں، میں کہتا ہوں یار میرا کرٹیک ہے تو اس کو پہلے لے آئیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو شیوا ہے بڑے لوگوں کا، ہم تو بچے ہیں، لیکن اس شیوے اور اس صفت سے میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے۔ جب آپ کسی کو قبول کرتے ہیں اور ایز اٹ از قبول کرتے ہیں اور آپ کنڈیشنز نہیں لگاتے تو پھر ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ جس زمانے میں جی رہے ہیں جس میں جسٹ گوگل پہ لکھا جائے تو جواب آ جاتا ہے، اس زمانے کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے جس میں انفارمیشن اتنی آسان ہے، اس میں اتنا بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے کہ سوچ نہیں سکتے۔ آپ گیپ کا اندازہ لگائیے، میں یہ محبت سے گیپ بتانے لگا ہوں۔
میری والدہ کو مجھے سمجھانا اتنا مشکل ہے کہ میں کیا کرتا ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں. میں انہیں بتاتا ہوں کہ جی میں مختلف اداروں میں جا کے میں پڑھاتا ہوں, میں نے گورنمنٹ کے اداروں میں پڑھایا ہے, میں نے جوڈیشری کو پڑھایا ہے, میں نے سیلسس کو پڑھایا, میں نے یہ کنسلٹنسی کی. وہ کہتے پتر سان گل کرنا ٹیوشناں پڑھانا ہے. تو میں کہتا ہوں جی بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. اب صبح میں کسی جگہ سے آ رہا اور اس پاکستان کی جو ساری مارکیٹ ہے پولٹری مارکیٹ, اس کے جو بگ جوائنٹ ہے نمبر 1, وہ میرے ساتھ گیسٹ اسپیکر تھے. تو وہ بتانے لگے کہ حال حوال یہ ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ مارکیٹ کا اتنا جو ہے وہ فیڈ ہم دے رہے ہیں, اور اتنا بڑا پاکستان میں ٹیکسٹائل کے بعد سب سے بڑا سیکٹر جو ہے وہ فیڈ کا ہے, پولٹری کا. تو وہ کہتے ہیں اس کے باوجود جب ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ جی میں کہتے ہیں جی ڈاکٹر ہوں میں, اور وہ اگلا کہتا ہے اچھا تسی MBBS ڈاکٹر ہو, کہتے نہیں جی میں نے وہ جو ہے وہ ویٹرنری میں ڈاکٹر ہوں. وہ کہتا ہے تسی سیدھی گل کیوں نہیں کرتے, ڈنگر ڈاکٹر ہو, تو ڈنگر ڈاکٹر کو اپنے آپ نے اچھا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں, اب ایک اور میرے دوست ہیں ان کا بھی تذکرہ کر دیتا ہوں. انہیں کوئی سمجھانے لگ پڑا کہ میں شاعر ہوں, وہ بڑی دیر سمجھاتا رہا, اس نے کوئی 2 ادھر کے شعر سنا, انہیں کہا یار تو سیدھی گل کر, ویل ہے تو کی کہتا پہ. تو یہ تو شکر ہے کہ ڈاکٹر عائشہ عظیم اور ڈاکٹر اشفاق ورک اور بلوچ صاحب جیسے اور ہماری بہن جیسے اور یہ سب قابل لوگ ہیں جو کہہ لیجئے 24 گھنٹے شاعر نہیں ہیں, یعنی شاعری ان کا پیشن ہے, شوق ہے. میں ادھر تصویر لگی تھی طارق بلوچ سرائی کی, تو کسی نے مجھے کہا کہ جی آپ طارق بلوچ سرائی سے کیوں اتنا پیار کرتے ہیں. میں کہا دیکھیں ان کی جاب جو ہے نا وہ پاسپورٹ کے محکمے میں, لیکن ان کی پہچان جو ہے وہ لکھنا ہے. مجھے ایسے لوگ پسند ہیں جن کا کام ان کی پہچان ہوتی ہے. یعنی آپ فرض کیجئے نا کہ کسی کو اگر یہ بتانا پڑے کہ جی میں یہ لگاؤں کسی ادارے میں, کتنا مشکل ہو جاتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ چھوٹا سا سنا کے اختتام کرتا ہوں اپنی گفتگو کا. لاہور ہائی کورٹ کے ایک چیف جسٹس تھے, اس ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ جا چکے ہیں. ان کو ایک دفعہ آنا پڑا میرے پاس, گاہے بگاہے جوڈیشری آتی تھی کیونکہ میرا جوڈیشل اکیڈمی سے واسطہ بڑا گہرا. تو میں نے بچوں کو کہا میں کہ بیٹے پروٹوکولز دیکھو, سر آ رہے ہیں اور یہ اور سارا. تو ایک صاحب آئے اور وہ ان کے ساتھ ایک ڈرائیور تھا اور گاڑی, اب وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے خود ڈرائیور کے ساتھ, اور وہ آئے اور انہوں نے پی کیپ پہنی ہوئی تھی ایک صاحب, انہوں نے آ کے کہا جی میں نے قاسم علی شاہ سے ملنا. وہ کہ جی پیچھے ہٹ جو چیف جسٹس آندہ پہ اسی پروٹوکول لوا رہے ہیں سر, سوری شاہ صاحب سے نہیں مل سکتے. ان کا یار میں ہی چیف جسٹس ہوں, میں ملنے آیا ہوں. وہ سارے حیران ہو گئے کہ یار ایک گاڑی میں آگے بیٹھ کے وقت کا اتنا طاقتور چیف جسٹس, اور بعد میں ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ چلے گئے, اور گاہے بگاہے آپ ان کا نام بھی مختلف سرخیوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ انہوں نے فیصلے کیا دیے ہیں, اور ان کے فیصلوں کو بھی بینچ مارک مانا جاتا ہے. چند دن گزرے ڈاکٹر صاحب, تو ایک سول جج درجہ سوم مجھے ملنے آیا, وہ بھی اسٹوڈنٹ تھا. وہ گن مین سمیت میرے دفتر میں اندر آ گیا. شاید آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی. وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ میرا جنازہ سارے اٹھائیں تو میں جج ہوں, ان کے بغیر آپ کو نہیں سمجھ آئے گی میں جج ہوں. سر یاد رکھیے بڑے لوگ دنیا کہتی ہے بڑے لوگ ہوتے ہیں, خود تو کہنے نہیں پڑتا ان کو. سورج نے آج تک چیخ کے کہا کہ میرے سے آنکھ نہیں ملانی, آپ نے ملا کے دکھائیں, آپ ذرا ملا نہیں سکتے. دریا کی روانی نے کبھی شور نہیں مچایا, آپ چھلانگ لگائیں آپ کی تیراکی کا امتحان شروع ہو جائے گا. پھول کے ساتھ جنگ ہو جائے آپ کی, مسل دیں اس کو, ہاتھ سے خوشبو نہیں مٹا سکیں گے اس کی, وہ بتائے گی آپ کو کہ آپ نے مسئلہ تھا کسی کو. تو حضور والا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو آسانی پیدا کرنا ہے اس کا کوئی تعلق کہہ لیجئے نہ فرقے کے ساتھ ہے, نہ دین کے ساتھ ہے, نہ کسی چیز کے ساتھ. اور قربان جائیے اس کائنات کی سب سے بہترین ہستی جن کے قدموں کی خاک ہے ہم. آپ سے کسی نے, یہ واقعہ ہے تاریخ اسلام کی کتابوں میں سیرت میں لکھا ہے, کسی نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی بھوکا ہو, آپ نے کہا کھانا کھلاؤ. فرمایا اگر وہ مشرک ہو, فرمایا پھر بھی کھانا کھلاؤ, انسان تو وہ ہے نا. یعنی احترام انسانیت یا انسان کی قدردانی یہ ہے کہ جو یہ پوچھتا ہے بقول واصف علی واصف, ہم ڈوبنے والے سے پہلے پوچھتے ہیں تیرا کلمہ کون سا, تو کیسے بچائیں گے؟ بچانے کی بنیاد صرف ایک ہے, وہ ہمدردی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر یہ میرا بچہ ہے, یہ ڈوب رہا ہو تو میں کیوں نہیں بچاؤں گا. تو یہ جو جس کو میں بالکل نہیں جانتا, یہ بھی کسی ماں کا بچہ ہے, یہ بھی کسی کا لختے جگر ہے. تو حضور والا یہ ایک چھوٹا سا پیغام, اور اس شکریہ کے ساتھ کہ یہ میرا خیال آفیشیلی پہلا مشاعرہ, ٹھیک ہے جی, مزاحیہ ہو چکا ہے ہمارا, نہیں مزاحیہ نشست ہوئی ہے جس میں کہنا پڑتا تھا کہ ہنسیں. تو کمال یہ ہے کہ
اللہ نہ کرے کسی کی کسی شاعر سے دوستی ہو جائے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں درجے ہیں نا, دوستی بڑا بنیادی درجہ ہے, پھر اوپر کا درجہ ہے کہ شادی ہو جائے, پھر تو بالکل ہی ستیہ ناس ہو گیا نا جی. تو کم از کم درجے پہ ایک صاحب ہیں حیات, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, میری ان کی نئی دوستی ہوئی. ان کا پرابلم یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ رات کے 2 بجے بھی وارد اگر ان کو ورد ہوئی ہے تو شامت میری آتی تھی. تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بھی محکمے میں ملازم تھے, میرے والد محترم کو ان سے کام پڑا, تو میں نے ابا جی کو کہا کہ وہ اپنا دوست ہے, آپ جائیے, وہ کام کر دیں گے. تو کام ہو گیا, ابا جی نے اس کے چند دن بعد انہیں بلاک کیا. میں نے کہا جی آپ نے انہیں کیوں بلاک کیا؟ کہتے نہیں یار میں او تیری مدد دوستی افورڈ کرنا. میں کہا کس طرح؟ کہتے جی ایک تو پہلے وہ شیر بھیجدا, پھر کہندا تسی داد کیوں نہیں دیتی. تو یہ بڑی مشکل ہوتی ہے شاعر کی زندگی. آپ ادھر بیٹھے ہیں, کیا پتہ ان کے حال احوال کے ہیں. یقین کیجئے شاعرہ ہو تو خامد کی شامت ہے, شاعر ہو تو بیوی کی شامت ہے. کیونکہ اس میں سب سے آسان جو درجہ ہے نا وہ آپ کا ہے. واہ 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 واہ, یقین کیجئے آپ ان کے حال احوال, اور کچھ بھی نہیں گواچا ہوتا, اداس ہوتے ہیں, ان کے بچے پورے ہوتے ہیں, یہ عشق کامیاب کرتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اس کے باوجود رسے بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں جی؟ بس جی ازل سے جدائی نصیب میں لکھ دی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو میری آپ سب سے بالخصوص شاعروں سے ہمدردی ہے, اور میں ویلکم کرتا ہوں. یہ میرے محبت کے جذبات تھے, پلیز اسے مائنڈ نہ کیجیے گا, یہ نہ ہو بعد میں میرے پیچھے انڈے ٹماٹر لے کے آپ پڑ جائیں. اور بچپن میں نے سر بڑی کوشش کی تھی شعر لکھنے کی بھی, لیکن وہ جب بھی میں سناتا تھا تو سنجیدہ شعر سے بھی لوگوں کے کہہ کے نکل جاتے تھے, لہٰذا میں نے اس سے استعفیٰ دیا اور میں موٹیویشنل اسپیکنگ کی طرف آ گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. شاہ صاحب مجھے خدشہ ہے کہ یہ کوئی آخری مشاعرہ صاحب ہے, اور آپ کو میں نے 3 باتوں کے لیے بلایا تھا. پہلی بات یہ کہ آپ میری تعریف کریں, دوسری بات یہ کہ آپ ہمارے گھر کے بڑے ہیں, آنے والے مہمانوں کو ویلکم کہیں, اور تیسرا یہ کہ بہت سے لوگ ساتھی ہمارے جو یہاں آئے ہیں وہ آپ سے ملنا چاہ رہے تھے, تو آپ اس سے پہلے کہ چلے جائیں تو ہم آپ کو یہاں چاہ رہے تھے کہ آپ موجود ہوں. ہم اپنا پرچی سسٹم کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے اگلے شاعر سجاد بلوچ صاحب ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں, صحافی ہیں, ترجمہ نگار ہیں, ان دنوں لاہور میں مقیم ہیں. ان کی مطبوعات میں ہجرت و ہجر 2013 میں سنگ میل سے شائع ہوئی. اس کے بعد یہ انہوں نے کچھ انٹرویوز بھی تھے وہ شائع ہوئے اردو سائنس بورڈ کے ساتھ. ان کا دوسرا شعری مجموعہ رات کی راہداری, یہ اور اس کتاب کو, اس شعری مجموعے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ 6 ماہ میں اس کے 3 ایڈیشنز شائع ہوئے تھے. کئی بین الاقوامی شاعروں میں شرکت کر چکے ہیں. آپ کی بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب, آپ کا شکریہ. آپ کی اجازت سے کچھ اشعار, کچھ اختیار کی خواہش نہ دسترس کی ہے. آپ نے اختیار چھوڑا ہے آج. کچھ اختیار کی خواہش نہ دسترس کی ہے, میں جانتا ہوں جو اوقات خار و خس کی ہے. ذرا سے پھل کے لیے شاخ توڑ لی تم نے, ذرا سے پھل کے لیے شاخ توڑ لی تم نے, یہ بھوک کی تو علامت نہیں ہوس کی ہے. ذرا سے پھل کے لیے شاخ توڑ لی تم نے, یہ بھوک کی تو علامت نہیں ہوس کی ہے. شہر بھر میں 2 ہی ہیں لوگ آشنا مجھ سے, ایک سے خفا ہوں میں دوسرا خفا مجھ سے. شہر بھر میں 2 ہی ہیں لوگ آشنا مجھ سے, ایک سے خفا ہوں میں دوسرا خفا مجھ سے. ایک دیے سے کوشش کی دوسرا جلانے کی, ایک دیے سے کوشش کی دوسرا جلانے کی, اور اس عمل میں پھر وہ بھی بجھ گیا مجھ سے. رکھتا ہوں پاؤں دیکھ کے چلتا ہوں دھیان سے, رکھتا ہوں پاؤں دیکھ کے چلتا ہوں دھیان سے,
پھر بھی پھسل رہا ہوں سمے کی ڈھلان سے، پھر بھی پھسل رہا ہوں سمے کی ڈھلان سے، لو دیکھتے ہیں پوچھنا پڑتا نہیں ہمیں، لو دیکھتے ہیں پوچھنا پڑتا نہیں ہمیں، نسبت ہے اس چراغ کی کس خاندان سے، اس درجہ بڑھ گئی ہیں ہماری ضرورتیں. شاہ صاحب شعر دیکھیے. اس درجہ بڑھ گئی ہیں ہماری ضرورتیں، بازار آ لگا ہے ہمارے مکان سے، بازار آ لگا ہے ہمارے مکان سے. ایک تازہ غزل، نسبتاً تازہ غزل، اس کے چند اشعار کے. وہ ڈر ہواؤں کا اب کے دلوں میں بیٹھ گیا، وہ ڈر ہواؤں کا اب کے دلوں میں بیٹھ گیا، دیے بجھے تو دھواں طاقچوں میں بیٹھ گیا. میں ایسا خاک بسر تھا کہ تھک کے جب بیٹھا، میں ایسا خاک بسر تھا کہ تھک کے جب بیٹھا، غبارے راہ میری جھریوں میں بیٹھ گیا. میں ایسا خاک بسر تھا کہ تھک کے جب بیٹھا، غبارے راہ میری جھریوں میں بیٹھ گیا. مرید مفلس و لاچار کی جگہ تھی یہی، مرید مفلس و لاچار کی جگہ تھی یہی، برآمدے میں پڑی جوتیوں میں بیٹھ گیا. اور شعر دیکھیے. جو آیا تھا میرے سائے میں بیٹھنے کے لیے، شاہ صاحب، جو آیا تھا میرے سائے میں بیٹھنے کے لیے، عجیب شخص تھا میری جڑوں میں بیٹھ گیا. جو آیا تھا میرے سائے میں بیٹھنے کے لیے، عجیب شخص تھا میری جڑوں میں بیٹھ گیا. میں قتل ہو گیا پہلے ہی سین میں سجاد، میں قتل ہو گیا پہلے ہی سین میں سجاد، تو پھر سکون سے تماشائیوں میں بیٹھ گیا. میں قتل ہو گیا پہلے ہی سین میں سجاد، تو پھر سکون سے تماشائیوں میں بیٹھ گیا. ایک اور غزل آخری. ہاں بیٹھے بیٹھے، وہ یہ بھی بیٹھنا ہے، اور وہ بیٹھے کے چند اشعار سنا دیتا ہوں عماد بھائی کی کے حکم پر. بیٹھے بیٹھے نہیں نہیں، عماد بھائی کا حکم، اس کی ردیف بھی یہ بیٹھ گیا، وہ بیٹھے بیٹھے. پڑ گئی شام جب اس راہ میں بیٹھے بیٹھے، پڑ گئی شام جب اس راہ میں بیٹھے بیٹھے، موجہ گرد نے پوچھا یہاں کیسے بیٹھے، ہر مسافر پہ ہمیں تیرا گماں ہوتا تھا، ہر مسافر پہ ہمیں تیرا گماں ہوتا تھا، گرد کے ساتھ کئی بار ہیں اٹھے بیٹھے، ہر مسافر پہ ہمیں تیرا گماں ہوتا تھا، گرد کے ساتھ کئی بار ہیں اٹھے بیٹھے. اسے معلوم تھا یہ شام جدائی ہے سو ہم، آخری بار بہت دیر اکٹھے بیٹھے. اسے معلوم تھا یہ شام جدائی ہے سو ہم، آخری بار بہت دیر اکٹھے بیٹھے. میں نے کیا کرنا ہے اس قیمتی گلدستے کو، میں نے کیا کرنا ہے اس قیمتی گلدستے کو، دوست ہے وہ تو مصیبت میں سرانے بیٹھے. اور آخری شعر ہے اگلی نشستوں والوں کے لیے کہ بیٹھے ہیں اگلی نشستوں پہ تجھے دیکھنے کو، ورنہ ہم خالی کلاسوں میں بھی پیچھے بیٹھے. جو آیا تھا میرے سائے میں بیٹھنے کے لیے،
अजीब शख्स था मेरी जड़ों में बैठ गया। बहुत खूब। हमारी अगली शायरा डॉक्टर सादिया बशीर एजुकेशनिस्ट हैं, तालीम के मैदान में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। इनका एक कौमी तराना था जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, और सबसे बड़ी बात ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं। आपकी पुरजोर तालियों। इसे था जाम बस अपने यकीन पर, उसे था जाम बस अपने यकीन पर, हमारे दिल के टुकड़े कट रहे थे। मौरख गुम थे मूवी देखने में, हमारे ख्वाब दर दर बट रहे थे। हमारे ख्वाब दर दर बट रहे थे। मौरख गुम थे मूवी देखने में, हमारे ख्वाब दर दर बट रहे थे। बड़ी वुसअत थी दरिया की, न कश्ती थी न धारे थे। बड़ी वुसअत थी दरिया की, न कश्ती थी न धारे थे, मगर इम्कान से बाहर किनारे ही किनारे थे। बड़ी वुसअत थी दरिया की, न कश्ती थी न धारे थे, मगर इम्कान से बाहर किनारे ही किनारे थे। वहाँ पर फूल खिलते हैं जहाँ भी मुस्कुराए हम, वहाँ पर फूल खिलते हैं जहाँ भी मुस्कुराए हम, वहाँ अब सांप उगते हैं जहाँ गेसू संवारे थे। और हमने किसी की याद पे ख्वाहिश तमाम की, हमने किसी की याद पे ख्वाहिश तमाम की, भीगा जो दिल तो आंसुओं की बाह थाम ली, कासिद के हाथ से गिरा जो चूर हो गया, कासिद के हाथ से गिरा जो चूर हो गया, आवाज़ तक न आई थी टूटे सलाम की। और बेदर्द मुझको देखने आया था ख्वाब में, बेदर्द मुझको देखने आया था ख्वाब में, मैंने भी आंख खोल कर हुज्जत तमाम की। बहुत शुक्रिया। बेदर्द मुझको देखने आया था ख्वाब में, मैंने भी आंख खोल कर हुज्जत तमाम की। और एक गज़ल के कुछ अशार हैं कि ज़हीन औरत की हर निशानी जो मुझ में देखी मुकर गया वो। ज़हीन औरत की हर निशानी जो मुझ में देखी मुकर गया वो, था हार जाने का खौफ इतना कि मेरी नज़रों में मर गया वो। ज़हीन औरत की हर निशानी जो मुझ में देखी मुकर गया वो, था हार जाने का खौफ इतना कि मेरी नज़रों में मर गया वो। इसे खबर थी कि दिल को छूने के बाद रास्ता नहीं मिलेगा, उसे खबर थी कि दिल को छूने के बाद रास्ता नहीं मिलेगा। वो सरकशी थी या बुज़दिली थी, पलट के दिल में ठहर गया वो। वो चांद हाथों में लेके बोला, कहो तो तुम पे निसार कर दूं। वो चांद हाथों में लेके बोला, कहो तो तुम पे निसार कर दूं। मेरी हंसी में जनून उभरा, गुमान गालिब है डर गया वो। वो चांद हाथों में लेके बोला, कहो तो तुम पे निसार कर दूं। मेरी हंसी में जनून उभरा, गुमान गालिब है डर गया वो। और मोहब्बतों का शुमार भी तो अदावतों के जलू में होगा। वो एक रेला चढ़ा हुआ था, जो वक्त गुजरा उतर गया हो। और एक गज़ल के कुछ अशार हैं कि फ़कत नहीं मेरा नहीं है, ये तो आदम ज़ात का दुख है। नहीं मेरा नहीं है, ये तो आदम ज़ात का दुख है। हर एक तख्लीक से पहले हमें बुनियाद का दुख है। और पलक झपके का मंज़र है, यहाँ मिलना बिछड़ जाना। पलक झपके का मंज़र है, यहाँ मिलना बिछड़ जाना। भले से कोई मौसम हो, फ़कत मैयाद का दुख है। और सभी कफनाए लम्हे हैं अभी बरज़ख के आलम में।
सभी कफनाए लम्हे हैं अभी बरज़ख के आलम में। कहानी फ़र्द वाहिद की सभी अफराद का दुख है। कहानी फ़र्द वाहिद की सभी अफराद का दुख है। कहानी फ़र्द वाहिद की सभी अफराद का दुख है। हमारे ख्वाब दुख सुख और हमारे गम अलग से हैं। हमारे ख्वाब दुख सुख और हमारे गम अलग से हैं। मुझे दो नीम सहरा का उसे फरहाद का दुख है। क्या कहने रवायत फ़िरका बंदी की अजब ज़हनी बुझारत है। मसायल आम लोगों के ये मंशा याद का दुख है। और मुझे उस आँख की हर अदा पे दस्तरस है पर मुझे उस आँख की हर अदा पे दस्तरस है पर ये नीली बार के आंसू घनी उफ्ताद का दुख है। और गुलामी में गुलामों पर सहीफे कब उतरते हैं। गुलामी में गुलामों पर सहीफे कब उतरते हैं। अनागिरी बसारत की मेरे अजदाद का दुख है। और दो पुराने शेर के आधी बात कही थी मैंने उसने समझा पूरी थी। आधी बात कही थी मैंने उसने समझा पूरी थी। उसने मुझसे हाथ मिलाया मेरी भी मजबूरी थी। और आज भी दिल में चुभती हैं जो बातें उससे कहना थीं। होगा दानिश्वर वो लेकिन मेरी बात ज़रूरी थी। बहुत शुक्रिया। ज़हीन औरत की हर निशानी जो मुझ में देखी तो डर गया वो। हमारे अगले शायर हम्माद नियाज़ी साहब हैं। इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर और जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से वाबस्ता हैं। हल्का अरबाब ज़ौक़ के सेक्रेटरी रहे। इश्काबाद अदबी तंजीम में बतौर डायरेक्टर कंटेंट काम कर रहे हैं। आपकी पुरज़ोर तालियों में दावत देती हूँ। सीनियर्स की इजाज़त के साथ। घरों में सहन थे, सहनों में ज़िंदगानी थी। घरों में सहन थे, सहनों में ज़िंदगानी थी। हमारे पास भी पुरखों की एक निशानी थी। घरों में सहन थे, सहनों में ज़िंदगानी थी। हमारे पास भी पुरखों की एक निशानी थी। हमारी माएँ अभी तक वो शब गुज़ारती हैं। हमारी माएँ अभी तक वो शब गुज़ारती हैं। वो शब के जिसने हमें दास्तां सुनानी थी। हमारी माएँ अभी तक वो शब गुज़ारती हैं। वो शब के जिसने हमें दास्तां सुनानी थी। वो दिन गए कि तराजू में थे दिलो दुनिया। वो दिन गए कि तराजू में थे दिलो दुनिया। वो दिन गए कि कहानी कोई कहानी थी। और ये वक्त था जो हमें इस नहज पे ले आया। ये वक्त था जो हमें इस नहज पे ले आया। तुम्हारी याद हम ऐसों ने कब भुलानी थी। तुम्हारी याद हम ऐसों ने कब भुलानी थी। ये हम जो शहर में मिसले गज़ाल फिरते थे। ये हम जो शहर में मिसले गज़ाल फिरते थे। हमें कहाँ किसी वहशत से सरगरानी थी। और किताब पढ़ते हुए सांस फूल जाता था। किताब पढ़ते हुए सांस फूल जाता था। किताब जिसकी हर एक सत्र आसमानी थी। किताब पढ़ते हुए सांस फूल जाता था। किताब जिसकी हर एक सत्र आसमानी थी। वो दौर है कि कोई लौ भी अब नहीं मिलती। वो दौर था कि चरागों की हुक्मरानी थी। वो दौर है कि कोई लौ भी अब नहीं मिलती। वो दौर था कि चरागों की हुक्मरानी थी। दिलों में फूल उगाने के काम आएंगे। दिलों में
پھول اگانے کے کام آئیں گے، ہم اپنے اپنے گھرانے کے کام آئیں گے، سنبھال رکھے ہیں سینے کے کچھ درازوں میں، کچھ ایسے دن جو بھلانے کے کام آئیں گے، سنبھال رکھے ہیں سینے کے کچھ درازوں میں، کچھ ایسے دن جو بھلانے کے کام آئیں گے، اور ہم اپنے خواب روایت کریں گے فردا میں، ہم اپنے خواب روایت کریں گے فردا میں، اور ایک گزرے زمانے کے کام آئیں گے۔ یہ ڈگریوں کے پلندے، یہ رول آف آنر، یہ ڈگریوں کے پلندے، یہ رول آف آنر، سنبھالیے کہ جلانے کے کام آئیں گے۔ یہ ڈگریوں کے پلندے، یہ رول آف آنر، سنبھالیے کہ جلانے کے کام آئیں گے۔ تمام منظر بدل رہا تھا، تمام منظر بدل رہا تھا، قدیم سورج نکل رہا تھا، ستارے حیران ہو رہے تھے، ستارے حیران ہو رہے تھے، چراغ مٹی سے جل رہا تھا، ستارے حیران ہو رہے تھے، چراغ مٹی سے جل رہا تھا، دکھائی دینے لگی تھی خوشبو، دکھائی دینے لگی تھی خوشبو، میں پھول آنکھوں پہ مل رہا تھا، دکھائی دینے لگی تھی خوشبو، میں پھول آنکھوں پہ مل رہا تھا، گھڑے میں تسبیح کرتا پانی وضو کی خاطر اچھل رہا تھا، گھڑے میں تسبیح کرتا پانی وضو کی خاطر اچھل رہا تھا، شفیق پوروں کا لمس پا کر بدن صحیفے میں ڈھل رہا تھا، شفیق پوروں کا لمس پا کر بدن صحیفے میں ڈھل رہا تھا، دعائیں کھڑکی سے جھانکتی تھیں، میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا، دعائیں کھڑکی سے جھانکتی تھیں، میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا، ضعیف انگلی کو تھام کر میں بڑی سہولت سے چل رہا تھا۔ بہت شکریہ۔ کیا اچھی شاعری، بہت خوبصورت کلام۔ ہماری آج کی خوبصورت بزم اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ میں صدر محفل سے گزارش کروں گی کہ وہ آئیں اور اپنا کلام ہم سب کو سنائیں۔ جی بہت شکریہ۔ قاسم صاحب کے بارے میں آپ لوگوں کی طرح، سب کی طرح میں نے بھی بہت سن رکھا تھا اور سن رکھا ہے۔ انہیں دیکھنے کا آج مجھے موقع ملا ہے، اور وہ تو بہت ینگ سے ہیں، میں دیکھ کر بڑی مجھے لیکن یہ ہے کہ شاعروں کے بارے میں ان کے خیالات کچھ بہت حوصلہ افزا نہیں ہیں، تو اس طرح کریں گے تو پھر مشاعرے کم ہو جائیں گے۔ شاعروں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک وہ شاعر ہیں جو صرف شاعر ہیں، میں ان شاعروں کا قائل ہوں کہ جن کا یہ پیشن ہے، شوق ہے، اس کو بچا کے رکھتے ہیں، اور ان کا یہ صرف ذریعہ معاش نہیں، جی، پیشن کو ماننے والا۔ اور تیسری بات یہ کہ جو جدائی ہے اور جو ہجر ہے، کاش کبھی آپ سہ کے دیکھیں کہ وہ کتنی خوبصورت چیز ہے، کہ وہ کتنی خوبصورت چیز ہے، وہ آپ نے کتنی وہ انسان میں کتنی طاقت پیدا کرتی ہے۔ تو کچھ چیدہ اشعار جو سامنے آتے ہیں کہ خوف کا شہر ہے اور شہر بدر ہوتے ہی، خوف کا شہر ہے اور شہر بدر ہوتے ہی، مار ڈالوں نہ کسی کو میں نے ڈر ہوتے ہی، خوف کا شہر ہے اور شہر بدر ہوتے ہی، مار ڈالوں نہ کسی کو میں نے ڈر ہوتے ہی، اور میرے اندر سے کوئی جھوم کے نکلا باہر، میرے اندر سے کوئی جھوم کے نکلا باہر،
तेरे इस शहर में आने की खबर होते ही मेरे अंदर से कोई झूम के निकला बाहर, तेरे इस शहर में आने की खबर होते ही। और इन परिंदों का कोई और भी होता है पयाम, इन परिंदों का कोई और भी होता है पयाम। जाग तो जाती हूँ हर रोज़ सहर होते ही, जाग तो जाती हूँ हर रोज़ सहर होते ही, इन परिंदों का कोई और भी होता है पयाम। और शेर पेश करती हूँ कि नन्हे पौधों ने जवां होने से इनकार किया, नन्हे पौधों ने जवां होने से इनकार किया, काट कर फेंक न दें मुझको शजर होते ही। नन्हे पौधों ने जवां होने से इनकार किया, काट कर फेंक न दें मुझको शजर होते ही। और कोविड डेज़ में बहुत हम सब लोगों ने बहुत लिखा, उस दौर की एक गज़ल मैं पेश करती हूँ कि न जाने किस तरफ अब यार लोग रहते हैं, न जाने किस तरफ अब यार लोग रहते हैं, समंदरों के कहीं पार लोग रहते हैं। और शेर पेशा कि ये इतना शोर यहाँ का तो हो नहीं सकता, ये इतना शोर यहाँ का तो हो नहीं सकता, वगरना घर में तो 2-4 लोग रहते हैं, वगरना घर में तो 2-4 लोग रहते हैं। और शेर पेशा कि दिल की बस्ती थी कोई जलाने आया था, ये दिल की बस्ती थी कोई जलाने आया था, मैं चीख उठी खबरदार लोग रहते हैं। ये दिल की बस्ती थी कोई जलाने आया था, मैं चीख उठी खबरदार लोग रहते हैं। और हवा उड़ा के मुझे ले भी चल उसी जानिब, उधर जहाँ मेरे दिलदार लोग रहते हैं। हवा उड़ा के मुझे ले भी चल उसी जानिब, उधर जहाँ मेरे दिलदार लोग रहते हैं। और समंदरों से भी शफ़ाफ़ आसमां से अमीक, समंदरों से भी शफ़ाफ़ आसमां से अमीक, कहीं कहीं वो चमकदार लोग रहते हैं, कहीं कहीं वो चमकदार लोग रहते हैं। और रहें एक ऐसे इलाके में चल के रक्षंदा, रहें एक ऐसे इलाके में चल के रक्षंदा, जहाँ हमारे तरफदार लोग रहते हैं, जहाँ हमारे तरफदार लोग रहते हैं, न जाने किस तरफ अब यार लोग रहते हैं। और अपने दिल के बोझ को भारी नहीं होने दिया, अपने दिल के बोझ को भारी नहीं होने दिया, मैंने खुद पे उम्र को तारी नहीं होने दिया। ये आप पे भी शायद सादिका था। अपने दिल के बोझ को भारी नहीं होने दिया, मैंने खुद पे उम्र को तारी नहीं होने दिया। और भर गया था रंग मुझ में बरसों पहले एक इश्क, भर गया था रंग मुझ में बरसों पहले एक इश्क, हुस्न से चेहरे को फिर आरी नहीं होने दिया, हुस्न से चेहरे को फिर आरी नहीं होने दिया। और कहानियाँ न ख़त्म होंगी इख्तितामियों के साथ, कहानियाँ न ख़त्म होंगी इख्तितामियों के साथ, मुझे कबूल कर मेरी तमाम खामियों के साथ। कहानियाँ न ख़त्म होंगी इख्तितामियों के साथ, मुझे कबूल कर मेरी तमाम खामियों के साथ। और ये क्या हुआ कि इसके बावजूद बाजी हार दी, खड़ी थी मैं तो सर उठाए अपने हामियों के साथ, खड़ी थी मैं तो सर उठाए अपने हामियों के साथ। और जहाँ जहाँ गई हूँ मैं तुम्हारा हाथ थाम कर, जहाँ जहाँ गई हूँ मैं तुम्हारा हाथ थाम कर, हवा उधर उधर गई सुबक खरामियों के साथ। जहाँ जहाँ गई हूँ मैं तुम्हारा हाथ थाम कर, हवा उधर उधर गई
سبک خرامیوں کے ساتھ، اور کسی مقام جبر پہ شہید ہو گئی ہوں میں، کسی مقام جبر پہ شہید ہو گئی ہوں میں، مجھے بھی دفن کیجئے گا 100 سلامیوں کے ساتھ، کہانیاں نہ ختم ہوں گی اختتامیوں کے ساتھ، مجھے قبول کر میری تمام خامیوں کے ساتھ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ہماری آج کی محفل اپنے اختتام کو پہنچی، آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔